ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। आहे प्रेममय दयार सागर राधे तुम्हें प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सभी को बांधिल धन्य हेला हे जगत दयाला हे हरि बोला दयाला हे दयाला आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सभी को बांधिल धन्य हेला हे जगत आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सभी को बांधिल धन्य हेला हे जगत आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सबको बांधिल धन्य हेला हे जगत जय जय जीवननाथ 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 आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु नाथ तुम प्रेम डोरे सभी को बांधिल धन्य हेला हे जगत आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सबको बांधिल धन्य हेला हे जगत दयाला हे राधे दयाला हे दयाला हे आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सबको बांधिल धन्य हेला हे जगत आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सभी को बांधिल धन्य हेला हे जगत आहे प्रेममय दयार सागर तुमे प्रभु जीवननाथ तुम प्रेम डोरे सबको बांधिल धन्य हेला हे जगत तुमे मोर राम राधे तुमे मोर श्याम तुमे मोर दयाल ठाकुर तुमे मोर दयाल ठाकुर तुमे मोर राम तुमे मोर श्याम तुमे मोर दयाल ठाकुर तुमे मोर दयाल ठाकुर गोटे विशेष सूचना गोटे नर्सरी पढ़ुवा छुआ हजि जाइए जो भी आपण मैंने देखुं छुआ को 5 ରୁ 6 वर्ष भितर छुआ ना है चर्चिका बा रोजी घरे डाकुवा ना हूँ रोजी और ना है चर्चिका दयाकोरी आपण छुआटा को जिते बड़े भी देखुं जो भी देखुं एनक्वारी सेंटर रे आपण जाइकी खबर दिंतु गोटे छोट छुआ नर्सरी पढ़ुवा 5 ରୁ 6 वर्ष छुआ हजि जाइए तार ना है रोजी चर्चिका बोली भी ताको डाकती आपण मैंने दयाकोरी जो भी देखिए छुआटा को आसिक आम इनक्वारी पाखे कि मंच पाखे खबर दिंतु तुमे मोर राम हरि बोला तुमे मोर श्याम तुमे मोर दयाल ठाकुर तुमे मोर दयाल ठाकुर तुमे मोर राम
ঠাকুর তুমি মোর দয়াল ঠাকুর তুমি মোর রাম তুমি মোর শ্যাম তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর রাম তুমি মোর শ্যাম তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি হি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি হি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি হি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি হি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি মোর নাম তুমি মোর শ্যাম তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর রাম তুমি মোর শ্যাম তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি হি স্বর্গ তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি হি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি হি সত্য তুমি হি সুন্দর তুমি স্বর্গ মোর তুমি দেবতা মোর তুমি সত্য তুমি সুন্দর তুমি মোর নাম তুমি মোর শ্যাম তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর রাম তুমি মোর শ্যাম তুমি মোর দয়া ঠাকুর তুমি মোর দয়া ঠাকুর হে দাতা দয়া কর বল 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 হে পরি লাগি রহু সৎ কথা প্রভু তব চরণে হে দাতা দয়া কর যে পরি লাগি রহু মোচিত তব চরণে হে দাতা দয়া কর যে পরি লাগি রহু মোচিত তব চরণে হে দাতা দয়া কর
রাধে রাধে মোহ সত নাম সৎ কথা প্রভু সৎ কথা। গাই যাও থরে আরে মূঢ় মন রাধে 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 শ্রী রাধে দয়াল নম রাধে এই দুনিয়ারে আমায় তো মহাসত নাম গাই যাও থরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল এই দুনিয়ার নাম এক মোহ সত নাম গাই যাও থরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল নম এই দুনিয়ারে নাম এক মহাসত নাম গাই যাও ধরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল নাম গাই যারে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম গাই রে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম গাই যারে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম গাই রে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম এই দুনিয়ারে এই দুনিয়ারে নাম এক মোহ সত নাম গাই যাও ধরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল নম এই দুনিয়ারে নাম এক মহাসত নাম গাই যাও থরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল নাম গাই যারে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম গাই রে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম গাই যারে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম গাই রে মূঢ় মন রাধা রাধা সত নাম এই দুনিয়ারে হরি বল। দুনিয়ারে নাম এক মোহ সত নাম গাই যাও ধরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল নম এই দুনিয়ারে নাম এক মহাসত নাম গাই যাও থরে আরে মূঢ় মন শ্রী দয়াল নাম ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর মোর 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 প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন সত নাম ধরি মতে অবতরি শত নাম ধরি মতে অবতরি সত নাম ধরি মতে অবতরি শত নাম ধরি মতে অবতরি ସମସ୍ତକୁ କରିଅଛ ଧନ୍ୟ ମନ ମୋହିନୀ ନନ୍ଦନ ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর ମୋ ପ୍ରିୟତମ ପୁରାଣ ଧନ ମନ ମୋହିନୀ ନନ୍ଦନ ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর ମୋ ପ୍ରିୟତମ ପୁରାଣ ଧନ ମନ ମୋହିନୀ ନନ୍ଦନ ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন সত নাম ধরি মতে অবতরি শত নাম ধরি মতে অবতরি সত নাম ধরি মতে অবতরি শত নাম ধরি মতে অবতরি ସମସ୍ତକୁ
করিয়ছ ধন্য মন মোহিনী নন্দন মোর প্রিয়তম পরাণ ধন মনমোহিনী নন্দন ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর মোর প্রিয়তম পরাণ ধন মনমোহিনী নন্দন ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর মোর প্রিয়তম ঠাকুর মোর প্রিয়তম পুরাণ ধন মন মোহিনী নন্দন ঠাকুর মোর প্রিয়তম পরাণ ধন মনমোহিনী নন্দন রাধা নাম বল রে মন রাধে রাধা নাম বল রে মন রাধে 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 প্রভু রাধা নাম বল রে মন সৎ কথা প্রভু সৎ কথা। বসি রাতি দিন রাধে 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 হরি বল হরি করিবে কাকুলু সারু সার ঘর দ্বার ভিতরে গলা বল 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 হরি করিবে মন মোহন পারি করিবে মনমোহন পারি করিবে মনমোহন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন বসি রাতি হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন পারি করিবে মনমোহন পারি করিবে ধন্য হেলা কি প্রভু লীলা দেখি সাথ কহেলা জীবন হরি বল সাথ কহে মন রে সাথ কহেলা জীবন ধন্য হেলা কি প্রভু লীলা দেখি সাথ কহেলা জীবন সাথ কহেলা জীবন মন রে সাথ কহে জীবন ধন্য হেলা কি প্রভু লীলা দেখি সাথ কহেলা জীবন সাথ কহেলা জীবন মন রে সাথ কহেলা জীবন ধন্য হেলা কি প্রভু লীলা দেখি সাথ কহে জীবন সাথ কহে জীবন মনরে সাথ কহে জীবন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন বসি রাতি হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন বসি রাতি হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন ধন্য হেলা কি প্রভু লীলা দেখি সাথ কহেলা জীবন সাথ কহেলা জীবন মন রে সাথ কহেলা জীবন কি প্রভু লীলা দেখি সাথ কহেলা জীবন সাথ কহেলা জীবন মন রে সাথ কহেলা জীবন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন রাধা নাম বল রে মন বসি রাতি হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে মন মোহন হরি করিবে হে
পারে করিবে মনোমোহন বল 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 পারে করিবে মনোমোহন। জয় সবাইকে জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। যেতে সুন্দর কীর্তন হলা সেতে সুন্দর তালি ଆଉ ହୁଳାହୁଳି ହେଇ ପାରିଲାନି ଟିକେ ଜୋରଦାର ହଉ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ହଉ ମା ମାନେ ଟିକେ ଜୋରରେ ହଉ। ଦିନର ବୟସ ଯେତିକି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୁଳାହୁଳି ସେତିକି କମି କମି ଆସୁଛି। ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ସେତେ ଜୋରରେ ହୁଳାହୁଳି ହଉ। ବାଜୁ ଟିକେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଦାଦାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏବେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଆମର ମା ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ମା ଆପଣ ଆସି ଏ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ଏବେ। मन्माथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राणर ठाकुर मोर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त रातुचन मोर अंतकोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार को समस्त चरण में मोर प्रणाम। आज आमर श्री श्री ठाकुर 138तम जन्म महोत्सव और कलाहांडी जिला स्तरीय सत्संग महोत्सव जोटा कि अस्थिधायनी ये मुझे उपस्थित हुए आपण मान सम्मुख में किसी ठाकुर विषय कहबार सुजोग पाई से मुझे धन्य मन करुँची आपण समस्त मंगल प्रथम से परम दयाल निकट में प्रार्थना करुँची। आपण मैंने समस्ते आज बहुत सहयोग करी बहुत दूर आसी ये उपस्थित हुई जे आपण मानक ये जो उत्सव में सहयोग कर प्रथम से ठाकुर चरण में आपण समस्त मंगल निवेदन करी। मत आज मोर टपिक टी देइथिले जे आमर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार मनीष को जीवन उन्नति पथरे नहीं चले। वास्तव में ये तो बड़ फास्ट टपिक हम आदि आम छोट छोट जिनस जाना आम तो सब बेले शारीरिक सदाचार समस्त पाए रुहति धोई धाई हुंती मुह धोबे हाथ धोबे बेसी धोइबे प्रकृत सदाचार यहीटा ही प्रकृत सदाचार कहुए ना। आम खाई मुह धोइले घर सफा कले क्या छुईले नहीं कोटा कार मैंने देखिले कौटी पानी अधिक धरिक मुह धोइले यहीटा को प्रकृत करते सदाचारटा आसता है आमर सत्युक्त आचार जो सदाचार सत्युक्त आचार जो सदाचारटा अस्तित्व को धारण करे सदाचार जे कि अस्तित्व को धारण करे से तीनटा सदाचार संजोग रही कोऑर्डिनेशन आम सदाचार जिनस को जाना से शारीरिक सदाचार रहिबो मानसिक सदाचार रहिबो आउ आध्यात्मिक सदाचार रहिबो। शारीरिक सदाचार तो आम समस्ते जाई पालन करछंदी मानसिक सदाचार समय आम मानसिक भाव में क्या कुछारटना करवा अन्यर निंदा करवा पर चर्चा करवा यहीटा मानसिक सदाचार नुहे। एथिपाई आमको सब बेले ठाकुर नाम ध्यान सहित अन्यर मंगल कामना को सहयोग करवा दरकार अन्य मानको किपरि आम ठाकुर भावधारा भावायित करवा से आमको एथिपाई आमको मानसिक भाव में प्रस्तुत होगा दरकार। आउ जो रहा आम आध्यात्मिक अस्तित्व जो ईश्वरीय लाभ करवा ईश्वरीय प्रकृति को लाभ करने आमको ये आध्यात्मिक सदाचार निहाती दरकार। वर्तमान जोटा कि आपण मैंने समस्ते जानूथे पिला छोट छोट पिला योग शिक्षा गीता शिक्षा आउ विभिन्न प्रकार आमर आध्यात्मिक शिक्षा स्पिरिचुअल लाइट पर निया कारण वर्तमान समाज कलुषित हो जाऊँगी स्पिरिचुअल जिनस ना बोली तेणु पिला भितर वर्तमान ठू जब आम स्पिरिचुअल भावायित करवा दरकार ठाकुर दीक्षा शिक्षा विवाह ठाकुर जोटा कहगले ये शिक्षा भितर ही सदाचार गुड़िक आसे तेणु आम जो शिक्षा गुड़ाक दबा पिला यही जो तीन शिक्षा भितर आम आध्यात्मिक शिक्षाटा को भल लगे दबा कि जैकि पिला बेलू केमिति दीक्षा ठाकुर को ग्रहण कर ठाकुर भावधारा पिला माने जीव बापा माँ केमती प्रार्थना करेंगे पिला केपरि संज सकाଳେ प्रार्थना बसाइबे आउ ठाकुर भावधारा उपर कहे ता सहित किमिति परर मंगल कामना कथा कहे समाजर उन्नति कहे जो सदाचार जिनस कि आम जे खाली आमर मंगल करवा दरकार नुहे ये समस्त मंगल करवा दरकार राष्ट्र मंगल चिंता करवा दरकार समाजर मंगल करने दरकार से आमर सदाचार परिपूर्ण हो पार आम खाली गोटे जे बाहिक सदाचारटा को खाली करदे से सदाचार हुए ना समय तो कम
परिशेष में समस्त कहबी माँ मान से डीपी वर्कर कथा आम जदि सन्ध्या बेले माँ मैंने बसुँच अपराह विभिन्न आलोचना कर टीवी देखी समय नष्ट कर से डीपी वर्कटा करवा से भी गोटे मानसिक सदाचार जीव से आम आनंद पाइबा से भी अस्तित्व अच्छी से भी आम ठाकुर को पाइपर तादे भी आम आध्यात्मिक सदाचार को पाइपर तेणु समस्ते आम माँ मान को अनुरोध करी ये समस्ते डीपी वर्क जमी जोटा आम आचार्य देवकर व्याकुलता अच्छी कि तांकर निर्देश अच्छी जमी डीपी वर्क समस्त को खोजी आनिबा सब गुरु भाई माँ मान को खोजी आनिबा दूर दूरांत हजि जाइथिबा समस्त को आउ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सदाचार भितर ही आम समाहित करबा। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी प्रिया माँ। गोटे विशेष घोषणा रोजी बेहेरा माँ भवानीपाटना तांको पुओ हजि जाइथिले जोटा कि वर्तमान अविनाश वर्तमान इनक्वारी पाखे अछंती दादा आसीथिले खबर देइछंती अविनाश तांको पाखे अछंती इनक्वारी पाखे रोजी बेहेरा माँ भवानीपाटना आपण जाइकी पुओ सेठी अछि आपण नै जानतो इनक्वारी पाखे। आउ गोटे विशेष सूचना जड़े वृद्धा माँ डमेन गौड़ जोड़ाबंद किगिनारू आसिछंती नर्लारू से मध्य हजि जाइछंती नीलाचल माझी दादा अछंती इनक्वारी पाखे तांको पाखकु जाई खबर देबे जोठी बुढ़ी माँ जनक थिबे डमेन गौड़ जोड़ाबंद किगिनारू आछंती से मध्य हजि जाइछंती। वर्तमान मु अनुरोध करी खूब समय धरी धैर्यर सहित जड़े आमर गुरु भाई वाद्य जंत्र रे सहयोग करुथिले कीर्तन रे सहयोग करुथिले बैकग्राउंड म्यूजिक रे भी सहयोग करुथिले एवं धैर्यर सहकारी आपण मानक पई जगी रहिछंती। जदिओ से आयोजक समितिर गोटे सदस्य तथापि सुंदर जाजन करती तांकु मु मंच उपर को आमंत्रण करी सिद्धार्थ शंकर जेना गुरु भाई आमर आसवे एवं से निजर इष्ट प्रसंग आलोचना रखिए आजिकार मंच रे। शतशत भेदातीतं परम पुरुषमेकं तारयितुमपतिर्नं निखिलमानवकुलं सहज नर धृत समाधि आनंदं घनमूर्तिं प्रेम विगलित चित्तं विश्वगुरुं तं नमामः विश्वगुरुं तं नमामः विश्वगुरुं तं नमामः। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़बा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा परम पूज्यपाद श्री श्री अबिंदा तथा इष्ट परिवार प्रति प्रत्येकंकर रातुल चरण रे मु मोर विनम्र शतकोटी प्रणाम जनाए। आजिर एही जिला स्तरीय महोत्सव अस्थिधायनी रे एठारे उपस्थित थिबा समस्त गुरुभ्रात मंडली भक्तिमती मातृमंडली छोट बड़ भाई भौणी माने समस्त कर्मी मंडली तथा समस्त अतिथिवृंद समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु तथा यथामान्य प्रणाम निवेदन करे। तेबे बहुत सुंदर भाव में भजन कोरस कीर्तन सहित यही जाजन रो माध्यम दे आपण मानंकु समस्त को उद्बोधित करा जाउछि। उत्सव माने आमे जो जगह को आसी आनंद पाऊ जो जगह आमे आनंद खोजी पाऊ ताहा होउछि उत्सव। मत जहाँ विषय वस्तु दिया जाइछि जे मन को क्यों भली भाव में दुर्बलता ठारू आमे मुक्त करि परिबा एवं एई प्रचेष्टा जो आमे करिबा एई प्रचेष्टार नामटा हेउछि साधना। तेबे एई जो आमर जीवन रे जे दुख अच्छी जे कष्ट अच्छी आमे वर्तमान बहुत सक्षम आमर जीवन रे आमे वर्तमान देखुचे जे हजार हजार लोक आमे देखुचे जे जाइकिरी युद्ध रे मरी जाउचंती युद्ध रे तांकर देवसान घटुची आमे देखुचे एई सबु भितरे किंतु आमे आमर मनटा को ठीक करि पारुने। आमर मनरे आज मध्य आमे मनरे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर को संपूर्ण भाव में आमे जाबुड़ी धरी रखी पारुनु। यार कारणटा कौन या भीतर कारणटा कौन अच्छी नहीं या भीतर आमर किछिटा दुर्बलता रही जाइछि जार माध्यम दे आमे हुए तो ठाकुर को ठीक भाव में बुझी पारुनु ठाकुर को ठीक भाव में धरी चली पारुनु एवं वर्तमान समय पाई आमे ठीक भाव में डीपी वर्क करि पारुनु आमर दीक्षापत्र कार्य आमे करि पारुनु। एई भीतर दे आमे बुझिबा पई हबो जे आमर मन रे किछि दुर्बलता रुचि रहिछि। दुर्बलता बाकी माने बहुत किछि भाव रे हेई पारे दुर्बलता बहुत किछि ढंगर होई पारे किंतु ताहाकू क्यों भली भाव में कंट्रोल करिवार अछि ताहा हमकु ठाकुर परिवार सिखांती।
ଆମେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପାଶର କଥା କହୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, এই যে গুণগুড়া রহিଅଛି আমার মଣିষ ভিতরে, এই গুণ তো রহিব ହିଁ, কিন্তু এই সবু গুণগুড়িকু আমি কেউভଳି ভাବରେ নিজ ভিতরে আয়ত্ত করে রখিপারিবা, ଏହା ହିଁ আমার ভিতরে গোটিଏ ସବୁଠୁ বড় সাধনার পথ। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव को आम देखीचे, ठाकुर परिवार को आम देखीचे, से हुए तो भल पाइबार हृदय दे भल पाइबा दे से क्या जोर दे किसी कहीदे पारती, किंतु किसी समय पर तंकर मुहरे से पुणी से हस हस मुख, पुणी से मीठा मीठा कथा, एवं से रागिकी भी जहाँ कहती ता सबुकिछि ही आमर मंगल सकाशे এইভাবে ক্রোধ হওয়া দরকার, ক্রোধ এইভাবে ভাবে হওয়া দরকার। আমার যে আমার ষড়রিপু রহিছে আমার ভিতরে, তাহা ভিতরে আমার আয়ত্ত রহবা দরকার। যাহা যদি আমকু আয়ত্ত করে তাহলে কিন্তু এইটা আমার জীবনরে আমার মনকু কলুষিত করিবা পাই, আমার মনকু আউরি দুর্বল করিবা পাই বহুত সক্ষম। তো সেপাই আমার জীবনরে এই দুর্বলতা গুড়িকু কেউভଳି ভাবে আমি নিজে কন্ট্রোল করিপারিবা, এই বিষয়ে আমকু নিজকু ভাবিবা পাই হেব, এবং এই সবুগুড়িকু করিবা পাই হেলে আমকু প্রথমে নিজকু ঠিক হবাকু পড়িব। এই যজন যাজন ঈশ্বরপ্রতি স্বস্তি সদাচার তথা বর্তমান পাই যাহা আমার परम पूज्यपाद श्री अविंदांकर जहाँ इच्छा, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देवकर जहाँ इच्छा, दीक्षापत्र कार्य क्यों भली भाव ठीक ठीक भाव में हेब, दीक्षापत्र कार्य क्यों भली भाव सठिक भाव में हम, एवं यह भीतर दे क्यों भली भाव में हजार हजार मनीष सृष्टि हो उठे, मोर परम पिता मोर मालिक मोर कुल मालिक जे मोर परम पिता तांकु जेमिति समस्ते धरी समस्ते आम समस्ते गोटे देवपम व्यक्तित्व रूपांतरित हो पार, जो गोटे देवपम व्यक्तित्व आशा परम प्रेम श्री ठाकुर आम निकट में करते से देवपम व्यक्तित्व आम रूपांतरित हो पार। से देव भिक्षा शेष में कही मोर वक्तव्य शेष करी, आग भिक्षा दियो छाइया झंझर पिशाची द्रुम्मण आरंभ होइछि पातुल घूर्णे बेबुल स्वार्थे कलंक कुटिल व्यवच्छेद कृष्टि करबाकु आरंभ करि देछि पृथक बंध कलुष कृष्टि को बेताल आक्रमण विक्षिप्त करी तोलिछि अबदलित कृष्टि अजच्छल श्रुपदे भिक्षुक परितांकर हिसांतर द्वार रे निरर्थक रोद निरोध्यमान अलक्ष्यवश प्रवृत्ति शासिता एई देखो मर्मांतिक भावे निष्पेषित त्रस्त दुखित देवता आज न तो जानू तो मानक द्वार रे तो मानक प्राण पाई तो मानक प्राण भिक्षा पाई इतस्तत होई गुरु बुलुछंती किए अछ एपरि तोर दियार्य आत्मज संतान तांको मनीष भिक्षा देव तांको अर्थ भिक्षा देव सबु हृदयर सबुटा उत्सर्ग करी तांकरी पाई ही से देवोज्वल प्रचेष्टा को सार्थक करी तोलिबाकू जदि थाओ एपरि कहीं थी धुरंधर उत्सर्ग प्राण निराशी निर्मम आस उत्सर्ग कर आत्माहुति दियो जीवन निष्कासित संगति जा कि दे सार्थक हो उठ निज को बंचाओ मनीष को बंचाओ औ बंचा दुर्दश दलित महाश्चर्यशालिनी आर्य स्तन्यदायिनी परम पवित्र विकारुणी माता भारत वर्ष को धन्य हुओ नंदित हुओ ईश्वरंकर अजच्छल आशीर्वाद को मथापाति नियो शांत हुओ शांति दियो अस्त्योव्यर्थान को अनंत पतर बाध कर रख शेष में पुणी थे एटारे उपस्थित समस्तंकर मंगल सकाशे से परम पिता विभुंकर रातोर चरण में कामना जनाए जो भाई भाव समस्ते यही अस्थिधायिनी महोत्सव निजर मन में आनंद नहीं जातु एवं बहुत सुंदर भाव में डीपी वर्क लगी पड़तु जो भाई भाव में आम परम पूज्यपाद शिशु अविंदांकर इच्छा बहुत शीघ्र पूरण करिपरिबा एति कहि रहउछि वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। समस्त भाई माँ मान को जन दि जाऊँगी आमर ये प्रथम रे जो सांस्कृतिक पेंडाल अच्छी से पेंडाल रे वर्तमान प्रतियोगितार पुरस्कार वितरण करा जिवो जो ब्लॉक रु ब्लॉक रे प्रथम होइथिबा ड्राइंग डिबेट आउ सॉन्ग रे प्रथम होइथिबा प्रतियोगी माने आसीचंती तांको गार्डियन माने तांको टीचर माने जो माने आसीचंती नेइकरी से पिला माननको आउ जिला स्तर रे जो माने पुरस्कृत होइथिले प्रतियोगिता रे सफल होइचंती सेमाननको अनुरोध सांस्कृतिक पेंडाल पाखको प्रथम पेंडाल आमर कल्चरल पेंडाल पाखको चलंतु सेठी पुरस्कार वितरण करा जिवो। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आपण मैंने शुणुले कि भाव में इष्ट प्रसंग आलोचना रखुले सिद्धार्थ शंकर जेना भाई श्री ठाकुर कहते जो दिन भारतर युवपीढ़ी इष्ट को नहीं से दृढ़ हो उठब जो दिन भारतर युवशक्ति
ଅହଂ ପତଳା ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେବାଟାକୁ କରିବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେଇଦିନ ଜାଣିବ ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ସତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଟି ମର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତି ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଭିତରେ ସେ ସମାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବିଭୋର ହେଲି, ଆପଣମାନେ ବି ବିଭୋର ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା। ଏତେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତରେ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ସଲାମ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆସିଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନର ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆର ମଞ୍ଚକୁ, ଯେଉଁଠି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାହେବୁ। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, କାରଣ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯାଇ ସେଠି ସେଟିଂ ହେବ, ତାପରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଆମକୁ ବୁଝିଥିବାରୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିଧାୟିନୀ ତରଫରୁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶିତ ହେବ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆସିଥିବା ମାଆମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ। ଧନ୍ୟ ଏହି ଧରା ଧୂଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗମନେ ହରି ବୋଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସି ବିରାଜିଛ ଏହି ଧରା ଧାମେ ପ୍ରଭୁ ଆସି বিরাজিছ ଏହି ଧରା ଧାମେ ଧନ୍ୟ ଏହି ଧରା ଧୂଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗମନେ 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 ପ୍ରଭୁ ଆସି
পুষ্পিত হয়ে যায় কণ্ঠকিত পথ পুষ্পিত হয়ে যায় কণ্ঠকিত পথ নিত্য লীলা ভয় প্রভু তুমি সর্ব মন প্রাণে 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 প্রভু আসি বিরাজিছ এই ধরা ধামে প্রভু আসি বিরাজিছ এই ধরা ধামে ধন্য এই ধরা ধুলি প্রভু তোমার মনে 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 প্রভু আসি বিরাজিছ এই ধরা ধামে 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 বান্ধিଅଛ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଅଛ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଅଛ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଅଛ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ଭବ ଜଳେ ନାଉରିଆ ତୁମେ ମୋ ନାରେ 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 নাম ধ্যান ইষ্টভূতি যজন যাজন নাম ধ্যান ইষ্টভূতি যজন যাজন হরি দিয়ে জীবনরে শান্তি অনুপম হরি দিয়ে জীবনরে শান্তি অনুপম নাম ধ্যান ইষ্টভূতি যজন যাজন নাম ধ্যান ইষ্টভূতি যজন যাজন হরি দিয়ে জীবনরে শান্তি অনুপম হরি দিয়ে জীবনরে শান্তি অনুপম যুগে 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 আসুতা প্রভু ধর্ম সস্থাপনে 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 প্রভু আসি বিরাজিছ এই ধরা ধামে প্রভু আসি বিরাজিছ এই ধরা ধামে ধন্য এই ধরা ধুলি প্রভু ধর্ম মনে ধন্য এই ধরা ধুলি প্রভু তোমার মনে ধন্য এই ধরা ধুলি প্রভু তোমার মনে ধন্য এই ধরা ধুলি প্রভু তোমার মনে প্রভু আসি বিরাজিছ
ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଏ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରେମମୟ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ବିର୍ଭାବ ଆଜି ପ୍ରେମମୟ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ବିର୍ଭାବ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାଧୀନ